Etnaлагir alajnak fede hayadişte tema organizasyjer cednoç der iv ekskursi nertaodonu destes navr rayonu cemedison ama fentag der benettim. Fatsagal vodun sefendag akotoy zaginay qavel hamsen qawe asargalaktay seyu gejite okra razerta asranse perdesem anusay festemet semesegis uweytxay estay weyme bas taurachtel. Zixay zurges feldestad megeske gomart zoray ratach zed erbat mesegel ama zewe megeske nefedelte sarastoy zwar. آخرگنده هفت از برای کتمل شب واسه سوت تفلر من روز داشته دی تخشم برزود من Çok daha büyüktü. فتن دل ایتا Kolları daha geniş. ولی جای خوش کنه من کت خوش کنه افتا جای غزل شاید کابوستان روز داشته دی آلت دوم من آلتای من ای دوش آلت Buradan daha önceden من korkuyordu. یا بلتا ویدک تا قرط تا یولدر من نخوش کتا من یوش تازه دون نال شده زرد تا یورتم ملست اون غاس اتشی لکتا من هم باتسته که همه شدیر خواستار ورد یا فنگ من Burada میناس کتی muhabbet edip لکتا که باتسته همی ولی سلگو مکنه شدستاد buraya sadece Nerede erkekler mesela? oturduğunda bayanlar oturmaz. سرم کتی من Etnalagir hayadişte estr cemedisime qastoy am cemeskota amastr belasis kasil save astenuse ve se istoritem ama gajite okrama levertoy se cemediskenak farstetem. Delegatsiyes kondeste Turkakstay ve Rusiya, Kazakhstan, Frans, Germani amender bestete seragirettem. Kadodun iristonen attiray gordeste amasqomeleste ve terzebirete zonen semadalonevzag. Xogatep avilen yarjete sardeste qoysayem. Estay seremme alsedeste Germanime ve xorzone irona مزغزغ آلادای مقدر کم فند ماسرا و در قامزونا یوزاگ. ایران کنه جورای و دوی خورزه خورد نو من ایران کوه و ایران وزاگ در قامزونای تا بینون تا دنس قام بامونای مدرسه داخی دا لپوتن مدا چجوتن بامونای در شما ایران وزاگ دارتر شوا گنراتسی من نافته کسی وزاگ کفی صفا و ناتی در Fesafcin nafala horznauđen i koma naci irustun stem ma irona žurun koma zonun. قگاگن etnalagir hayadişte تخسانیز آخم تدر کسته نزورن سمادلون وزاگل فلاترننس ویسا خورکنن ما اما نادم ایواد بازونن ما экскурсии hayadişte телзнаура финтаг در бенеттен وقت خورس تلمنتم. Первый раз в Южной Осетии. В Северную Осетию мы постоянно приезжаем. Просто вот в Южную в этом году только первый раз приехали. Ну, уже буду здесь стараться чаще приезжать. Все на высшем уровне. Благодарен. То, что здесь очень хорошо встретили. Очень нравится. С собой заберу что? Восхищение, культуру. Хочу поблагодарить правительство, как Северной, так и Южной Осетии, за то, что они создали этот этнолагерь, для того, чтобы те осетины, которые находятся в разных странах, они знали, что вы нас ждете, вы нас любите. И многие наши ребята приехали ознакомиться с языком, с танцами. Осетинские пироги, приготовление осетинских пирогов. Люди гостеприимные, добродушные, простые. И мы себя чувствовали как у себя дома. Мы познакомились, вот этот знал вот человек, которому посвятили этот район, познакомились со старшим, который рассказал нам историю этого района, посмотрели крепость, да, церковь. То есть мы прошли те святые места, где наши предки были. آخم مزاس organizacji کنن سیراغنستان و اگاستونی آلان تفدون تایچی سره ودون اربان بردم اربان گم کنن ستیسن آدمی وخدیم بازونگه کنن ایتنالاگیر آلایناک فد وقت سو اروالاز در اما زیازمه یه خیادیش تنمت کنه فلدر. و تاته آلونا گاسیت آرسین ارسویت زاریما اینفرماسیون رواق دابون.